हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। I am an Indian and I will die as a প্রবীর দাসের রক্ত, সেই রক্তটা গিয়ে জামা মসজিদের প্রথম প্রধান যে ইমাম তার শরীর খারাপ হলো, সেই রক্তটা প্রবীর দাসের রক্ত তার মধ্যে যাবে। আবার উল্টোও হতে পারে যে আহসান আলী বলে বা এরম যদি কেউ রক্ত দেন, সেই রক্তটা হয়তো আমাদের কোনো প্রধান পুরোহিত তার শরীর খারাপ হলো তার গায়ে গেল। অর্থাৎ একটা মানুষের রক্ত আরেকটা মানুষের কাজে লাগলো। তার অর্থাৎ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমরা এই ভেদাভেদ নিজেদের মধ্যে রেষারেষি এগুলো আমরা সৃষ্টি করেছি। তাই যারা এগুলো নিয়ে রাজনীতি করেন তাদের কান ধরে এনে দেখিয়ে দিতে হয় যে রক্তদানে এখানে কোনো ধর্ম নেই, কোনো জাত নেই, একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কাজে লাগে। साहब ने कम से कम जो दिल में है वो मुंह में बोल दिया। सिर्फ फिराद हकीम साहब नहीं, पश्चिम बंगाल में जितने भी तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स है, उनकी मन की मनीषा यही है, चाहते ही हो। लेकिन जब तक ये विषय सामने आया, अब 33% वो ही खुद बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी कभी कभी लोगों से मिलता है इंफॉर्मेशन कि इससे ज्यादा हो गया है पश्चिम बंगाल के में मुस्लिमों की संख्या, और धड़ल्ले से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है बांग्लादेश से। कुछ नेशनल चैनल ने भी दिखाया कि 15,000 रुपया दो, आप घुस जाओ और अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड बना लो। तृणमूल के लीडर्स वहां पे बैठे हुए आपके आधार कार्ड वोटर कार्ड करने के लिए। इवन कुछ महीने पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले तृणमूल कुछ लीडर्स की वीडियो भी आई थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं को नाम नहीं घुसाना है, बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान को नाम घुसाना है, हमारे कार्यकर्ता को हेल्प करना चाहिए, ऐसा बोला था उन्होंने। उनका कैमरा में आ गया था ये विषय। तो ये बहुत दिनों से कॉन्स्पिरेसी चल रही है बंगाल को, क्योंकि बंगाल पहले 1947 में ये जाने वाला था ईस्ट पाकिस्तान में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लड़ाई करके इसको इंडिया में ले आए। तब से कॉन्स्पिरेसी चल रही है इसे फिर से बांग्लादेश बनाने का, और इसमें सारे जो सेकुलर स्यूडो सेकुलर है, ये स्यूडो सेकुलर मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि बंगाल फिर से बांग्लादेश जैसा बन जाए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी हो। मैं फिराद हकीम साहब को इसलिए वाहवा देना चाहता हूँ, कम से कम जो दिल में है वो कम से कम वो मुंह में बोले। अब इट इज द हाई टाइम फॉर द हिंदूज इन द वेस्ट बंगाल। उनको सोचना है अपना भविष्य क्या है। उस समय तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी लोग थे, अब पूर्व पाकिस्तान से भागकर हम लोग बंगाल में आ गए। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পার্টির সাম্প্রদায়িক বিভাজনে যে রাজনীতির, সেই রাজনীতির প্রবক্তার একজন নাম হচ্ছে হাকিম সাহেব। 2019 সালে উনি আমার বিরুদ্ধে প্রচার করতে এসে বুঝিয়েছিলেন মুসলমানদের এলাকায় গিয়ে যে অধীর চৌধুরীকে ভোট দিলে গরু কাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে এদের মানসিকতা। এরা সমস্ত জিন্নার বংশধর। মোহাম্মদ আলী জিন্না নিজে পাকিস্তানে গেছেন, তিনি স্বর্গ মারাও গেছেন, তার বংশধরদের ছেড়ে গেছেন। সেই জিন্নার বংশধরের একজন হচ্ছে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নাম হাকিম সাহেব। এগুলোকে পার্টি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এখনই বার করে দেওয়া উচিত, একদম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। এই বিষয়ে ফিরাদ হাকিমের বক্তব্য সম্পর্কে যা জানানোর সেটা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে বক্তব্য সেটা পার্টির বক্তব্য নয় এবং পার্টি তার
নিন্দা করছে। পার্টির যে নীতি আদর্শ সেটা ওই সংলাপে রিফ্লেক্টেড হয়নি। পার্টি শান্তি, ঐক্য, সম্প্রীতি, সংহতি এটাই পার্টি বিশ্বাস করে। আমরা তো বলছি যে ফিরহাদ হাকিম একটা বিষয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন এক কথা, কিন্তু তার বাক্য গঠন, শব্দ গঠন যেভাবে গেছে তাতে একটা বিতর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং বিরোধীরা সেটাকে একটা কুৎসার জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। ফলে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস ওই বাক্যের ওই অংশগুলি, ওই বক্তব্য, সেটা যে তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদন করে না বা তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য নয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস সেটা কঠোরভাবে নিন্দা করে, সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা অনুষ্ঠানে তিনি গেছিলেন, সংখ্যালঘুদের, ছাত্রদের আরো বেশি করে শিক্ষা, আরো বেশি করে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলিতে অংশ নেওয়ার সেটা বলার চেষ্টা করছিলেন, যে যাতে আরো শুধুমাত্র পিছিয়ে থাকলে হবে না, আরো এগিয়ে যেতে হবে, সেটা শিক্ষা এবং নিজের অধিকার তৈরি করতে হবে, নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এই বলতে গিয়ে তিনি তারপর যে অংশটি বলে ফেলেন, যে শব্দবন্ধ এবং বাক্য গঠন করেন, সেটা একটা অন্য অর্থের দিকে চলে যায় এবং সেটা নিয়ে একটা বিতর্ক হয়। তৃণমূল কংগ্রেস খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে এই বক্তব্যের সঙ্গে যে মানেটা দাঁড়াচ্ছে তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সহমত নয়। তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রতিবাদ করছে।